ناروال یوم پاکستان 23 مارچ کے موقع پر سینئر ایڈوکیٹ رانا بختیار آف لدڑ روئی والا کا پیغام. یوم پاکستان ہمیں اس عظیم جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجہ میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا خواب دیکھا. 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد پاکستان ہمارے اس عزم کی بنیاد ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے جو انصاف، مساوات اور اسلامی اصولوں پر قائم ہو. رانا بختیار نے مزید کہا کہ آج کا دن ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کریں اور وطن عزیز کی ترقی و استحکام اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کی پاسداری، دیانتداری اور محنت کو اپنا شعار بنائیں تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکے. رپورٹ علی عثمان، نمائندہ 99 نیوز، ناروال. ہرون آباد میں یوم پاکستان کے موقع پر میونسپل کمیٹی کے سبزہ میں قومی پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب کے دوران پولیس کے چاقو چبان دستے نے سلامی پیش کی جس نے تقریب کا شاندار اور پروقار منظر دیکھنے کو ملا. شرکا نے وطن عزیز سے محبت اور قومی جذبہ کا بھرپور اظہار کیا. تقریب میں نظم و ضبط اور جوش و خروش کے ساتھ قومی اتحاد کا جذبہ واضح طور پر محسوس کیا گیا. میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں اور مہمانوں نے یوم پاکستان کے موقع پر ملک کے لیے عزم اور محبت کا پیغام دیا اور اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. اس تقریب نے یوم پاکستان کے تہوار کو نہ صرف پروقار بنایا بلکہ نوجوان نسل میں قومی شعور اور حب الوطنی کے جذبے کو بھی فروغ دیا. تقریب کے آخر میں میونسپل کمیٹی آفس میں کیک بھی کاٹا گیا. اب رخ کریں گے تلہار کا. رپورٹ کر رہے ہیں محمد رمضان ملا گاؤں دولت خان لغاری کے رہائشی یار محمد گوپانگ، صالح محمد گوپانگ اور عبد الرحمان نے عوامی پریس کلب میں کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ملزمان کا غلام قادر لغاری اور اس کے ساتھیوں نے زمین کے تنازع پر انہیں ہراساں کرنے، جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور گھر جلانے کی کوشش کی. متاثرین کے مطابق 10 مارچ اور 22 مارچ کو ان کے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی تاہم پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی. متاثرین نے اعلیٰ حکام سے تحفظ اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دی ہے. اب رخ کریں گے کیل روڈ پکا کا جہاں پر چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی کانجو فارم ہاؤس مرمت. سید یوسف رضا گیلانی نے وفاقی وزیر عبد الرحمان خان کانجو کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور افسوس کیا. مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خانی سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی بھی کیا گیا. اب رخ کریں گے پاک پتن کا. سید اویس ممتاز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں یوم پاکستان پر ڈی سی کمپلیکس میں پروقار پرچم کشائی تقریب انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او جاوید اقبال چدر نے قومی پرچم لہرایا. پولیس، پیرا فورس اور ریسکیو 112 کے دستوں کی اسلامی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. یوم پاکستان اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا عملی درس دیتا ہے. ڈی سی آصف رضا نے کہا کہ قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ملک کی دفاع کے لیے ہر قربانی کو تیار ہے. قرارداد پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے عزم کا صمیم کی علامت ہے. موجودہ حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے. افواج پاکستان کی قربانیاں ہمارا فخر ہیں. پولیس شہریوں کے تحفظ اور امن کے قیام کے لیے ہر وقت متحرک ہے. ڈی پی او جاوید اقبال چدر نے کہا کہ پاک پتن میں تمام ادارے ملک کی سلامتی کے لیے ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں. یوم پاکستان تقریب میں افسران، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی شرکت. شرکا کا قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے عزم کا اعادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم تجدید عہد ہے اور آج کا دن جو ہے وہ نقطۂ عروج ہے مسلمانان برصغیر کی تاریخ میں اور ان نقطۂ عروج جداگانہ تشخص کا ہے. اور آج کے دن ہی ہمیں عہد کرنا ہے کہ وہ کون سے اغراض و مقاصد تھے جس کے لیے ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے کوئی قربانی فروگزاشت نہ کریں اور اس کے استحکام کے لیے یکجان ہو کے بحیثیت قوم ہم کام کریں اور یہ یاد دلاتے رہیں اپنے آپ کو کہ پاکستان کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. پاکستان پہ ہر چیز قربان کی جا سکتی. میری طرف سے آپ کو یہ یوم تجدید عہد، یہ یوم پاکستان مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی ہسٹری میں بہت اہمیت کا عامل ہے. آج کے دن پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جیسے ڈی سی صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان پہ ہر چیز قربان ہے. پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہمارا فخر ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے، جیسے بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پانی مانگو گے ٹھیک دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کی اگر غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے. آپ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بٹن پہ
دشمن کو ختم کر سکتی ہیں. ہم سب پاکستان کے لیے دعا کریں کہ بری نظر سے بچائے اور اسی طرح ترقی کرتا نظر آئے اور ہمیشہ قیامت تک قائم رہے. تھینک یو ویری مچ. اب رک کریں گے شجاع آباد کا. کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق چک RS فلائی اوور پر خوفناک حادثہ، 2 جاں بحق 9 افراد زخمی ہو گئے. شہریوں کا فوری ون وے کرنے کا مطالبہ. شجاع آباد کے علاقہ چک RS کے ریلوے ٹریک پر قائم فلائی اوور ایک بار پھر خون آلود ہو گیا. صبح موٹر سائیکل اور ہائی ایس کے درمیان ہونے والے خوفناک تصادم کے نتیجہ میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک کو زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو دم توڑ گیا. حادثے میں 9 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مقامی شہریوں شاہد خان بلوچ، مہر شبیر سیال، رانا رشید جکڑ، الحاج عظمت خان، صادق خان بلوچ، لیاقت خان بلوچ، حاجی الطاف، راشد خان بلوچ، کامران خان بلوچ، ایاز راؤ، عمران چودھری، نصیر ملک، فاروق آرائیں اور چودھری شوکت میوں نے اس افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ فلائی اوور گزشتہ 10 ماہ کے دوران 2 درجن سے زائد قیمتی جانیں نگل چکا ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلائی اوور کی تعمیر پر ابتدا میں خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن ناقص ٹریفک مینجمنٹ کے باعث اب یہ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فلائی اوور کو فوری طور پر ون وے قرار دیا جائے تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے اور مزید انسانی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے. شہریوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے. شیخوپورہ سے مرزا خالق بیگ سٹی رپورٹنگ کے مطابق شیخوپورہ کے پوش علاقہ تھانہ ہاؤسنگ کالونی نمرا گارڈن لاہور روڈ شیخوپورہ افتخار رحمانی کے گھر کے تالے توڑ کر نامعلوم چور چاند رات جمعۃ المبارک کے بوقت سحری 5 بجے مورخات 19/3/2026 کو اس کے گھر سے بکریاں چرا کر لے گئے، جس پر افتخار رحمانی نے 15 پر کال کر کے تھانہ ہاؤسنگ کالونی شیخوپورہ میں رپورٹ درج کروا دی. بکریاں چروانے والے CCTV فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں. اگر کسی دوست کو ان کے بارے میں پتہ ہو تو وہ اس نمبر پر رابطہ کرے 0307 014 5047. اب رخ کریں گے ہیر سلیمان کی کا، جہاں پر پارک میں عید کے تیسرے روز بھی عوام کا رش دیکھنے کو ملا. ہیر سلیمان کی فارسٹ وائلڈ لائف پارک میں عید کے تیسرے روز بھی دور دراز سے سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگوں کا رش لگا رہا. فارسٹ وائلڈ لائف پارک ہیر سلیمان کی، جو کہ 120 ایکڑ پر محیط ہے اور انتہائی وسیع و عریض پارک ہے، جس میں عید کے تیسرے روز بھی دور دراز کے علاقوں سے آنے والوں لوگوں کا رش لگا رہا. سیر و تفریح کے لیے آنے والوں میں مرد و خواتین اور بچے بزرگ بھی شامل تھے. پارک انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بہترین اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. شاہد بٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخوپورہ سے. رات کی تاریکی میں بزدلانہ حرکت. آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 میں واقع مرکزی دفتر پاکستان مسلم لیگ نون سدا بہار ویلفیئر گروپ کا مرکزی چیئرمین اور موجودہ فائنانس سیکرٹری آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور سکندر نصیر راجپوت کا دفتر قائم ہے. وہاں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. گزشتہ رات نامعلوم افراد نے دفتر کے باہر لگے سائن بورڈ پر سیاہی پھیر کر اسے منسوخ کر دیا. یہ عمل نہ صرف ایک ادارے بلکہ پورے علاقے کی نمائندگی اور خدمت کرنے والے افراد کی توہین ہے. اس بزدلانہ حرکت کی شدید مذمت کی گئی اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس واقعے کی فوری تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ صرف ایک بورڈ نہیں بلکہ عوامی خدمت اور مثبت سرگرمیوں کی علامت ہے. ایسی حرکات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیلڈ موبائل ہسپتال یونین کونسل نمبر 4 میں لگا دیا گیا. CO ہیلتھ ڈاکٹر محمد عدنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہر یونین کونسل کی سطح پر موبائل ہسپتال لگا رہی ہے، جہاں ماہر ڈاکٹر مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ کی سہولت کے علاوہ فری ادویات دی جا رہی ہیں. ہسپتال میں لیبارٹری کی سہولت بھی موجود ہے جہاں فری مخصوص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. فلڈ ہسپتال کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ گائنی کی لیڈی ڈاکٹر چیک اپ کے بعد ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے نہ صرف ان کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ فری ادویات بھی دی جاتی ہیں. رپورٹ علی عثمان، نمائندہ 99 نیوز ناروال. ہم نے آج کیمپ لگایا MSU کا ریلوے روڈ پہ ماربل. جی ماشاء اللہ گورنمنٹ آف پنجاب اور میڈم CM کی ہدایت کے اوپر ہمارے فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایریا پہ جاتا ہے. جیسے آج کا جو پلان تھا ہمارا ریلوے روڈ UC4 کہتے ہیں اسے، جہاں پہ یہ ہمارا ٹرک کیمپ لگا ہوا ہے. تو اس میں ابھی تک 120 پیشنٹ آ چکے ہیں. اس میں جو ہم دے رہے ہیں فیسلٹی، اس میں لیب ہے،
گائنی کے لیے الٹراساؤنڈ اویلیبل ہے, ایکس رے ڈیجیٹل ہم ان کو دے رہے ہیں, اور جو میڈیسن ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. ہمارے پراپرلی ٹرین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ پیشنٹ چیک کرتے ہیں, اور میں نے 2-3 پیشنٹ سے باہر بھی پوچھا ہے اور وہ بہت زیادہ مطمئن ہے. تو انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ جو عام کو سہولیات ہیں ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو کلینک آن ویلز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, اور جو فیلڈ ہاسپٹل ہے یہ بھی چل رہا ہے. اب بات کریں گے ضلع خوشاب کی, جہاں پر مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات جس کے نتیجہ میں 2 شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. جوہر آباد میاں والی روڈ پر ایک موٹر سائیکل پر 4 دوست کلر کہار جاتے ہوئے ہڈالی موڑ کے قریب تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل ٹرک سے جا ٹکرایا, جس سے 1 جاں بحق ہو گیا, 3 افراد زخمی ہو گئے, 1 کو فیصل آباد منتقل کر دیا گیا. قائد آباد کے رہائشی جلال طالب خان, محمد یار, عائد گل, حسن رضا چاروں دوست ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کلر کہار جا رہے تھے کہ راستے میں ہڈالی موڑ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئے, جبکہ تحصیل نورپور تھل کے گاؤں رکھ بلند آدھی کوٹ روڈ پر موٹر سائیکل اور کار میں تصادم کے نتیجہ میں 5 سالہ شخص شمس الدین جاں بحق ہو گیا. اب بات کریں گے مامو کانجن کی, جہاں پر یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے جمعیت امن علماء کے زیر اہتمام منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام اور صحافیوں سمیت دیگر شہریوں نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ملک طارق بشیر کی یہ رپورٹ. مامو کانجن میں جمعیت امن علماء کے زیر اہتمام منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں یوم قرارداد پاکستان کے سلسلہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی, جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی. تقریب میں قرارداد پاکستان کی اہمیت اور حصول پاکستان کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرشید حجازی نے کہا کہ ہمیں پاکستان کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں, مگر افسوس کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اس نعمت کی قدر انڈیا میں رہ جانے اور کشمیری مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ آزادی کی کیا قدر ہوتی ہے. تقریب سے منہاج القرآن علماء کونسل کے صدر مفتی علی نواز کاٹھیا, ضلعی ناظم پروفیسر عبدالستار کیسر, تحصیل ناظم علامہ محمد اشرف محمدی اور رانا عبدالحمید قادری نے بھی خطاب کرتے ہوئے وطن عزیز کے حصول کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانیاں دے کر ایک آزاد مملکت حاصل کی ہے, جس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اتحاد و اتفاق انتہائی ضروری ہیں, جس کے لیے علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی, امن و استحکام, افواج پاکستان کی کامیابی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں, جس کے لیے آج تمام ہماری کم از کم دینی جماعتیں, دینی فکر کلک لے رہا ہے, تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے کہ جس نام پہ لیا تھا اس کا تو خیال کر لو. ہم نے تجربے شروع کیے, لا الہ الا اللہ کا راج نہیں ہوا. بجا فرما رہے ہیں آج بھی وہ دوبارہ ہم عزم کر کے چلے. آج کا دن پیغام دے رہا ہے کہ جاگو, ہوش میں آؤ, اور آج بھی بتاؤ کہ تمہاری ثقافت الگ ہماری الگ, تمہارے رسومات الگ ہماری رسومات الگ. ہمارا پیغام آسمان سے آتا ہے یا مدینہ طیبہ سے صدا آتی ہے, ہم اس کے پابند ہیں. تم لاڈ میں کالے اور ادھر کی تہذیبوں کو چھوڑو, آپ بھی سامنے آؤ, یہاں لا الہ الا اللہ کا راج کرو, تو پھر فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج کے دن پہ میں اولاً تو مبارکباد دوں گا منہاج القرآن کے اسلامک سینٹر اور خصوصاً برادر عزیز مولانا محمد اشرف محمدی صاحب, ان کے رفقا رانا صاحب اور باقی جتنے ہم ان کے دوست ہیں. انہوں نے رابطہ کیا, ہم کرتے تھے پہلے, میں اس لیے خاموش رہا کہ پہلی بار ہم نے جامعہ میں ایسی چھٹی کی ہے کہ وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. پہلی بار. اصل میں میرے پاس مرچی آئے تھے کہ جی آپ ہمیشہ چھٹیاں سب کو دیتے ہیں, ہمیں کبھی دی نہیں, تو میں نے فیصلہ کیا ان کو بھی اس دفعہ 15-20 چھٹیاں دیتے ہیں. تو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا, بالکل اکیلے تھے. اور دوسرا آج ہمارے ایک استاد کے بیٹے کی شادی تھی, اساتذہ سارے ادھر تھے. میں تو خاموش تھا, اللہ بھلا کرے. حضرت محمدی صاحب کا انہوں نے فون کیا, میں نے کہا میری جان حاضر ہے, میں آ جاؤں گا,
कोशिश करें जरा आपके ज़िम्मा होगा इस दफ़ा अहबाब को दावत देना, पैगाम देना। मेरी कुछ मसरूफियात भी थी, आज भी मैं अल्लाह कबूल फरमाए बहुत एक मजबूरी बन गई थी। हमारे एक अजीज़ जामिया के फाजिल थे, उन्हें परसों ब्रेन हेमरेज हुआ, आज वो फौत हो गए शोरकोट में। उनका जनाजा था, मैंने अपने 2 साथियों को भेजा, मैं वहाँ जा नहीं सका हूँ चूँकि वो ज़िम्मेदारी मेरी इस किस्म की है, पता नहीं होता कहाँ किस वक्त जाना होता है। मगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी ख़ास कोशिश होती है कि ये पौधा हमने हाथों से लगाया है उलमाए किराम के इत्तेफाक का, जमीयत अमन का, और इससे अमन की खुशबू आती रहनी चाहिए। और कोशिश करेंगे अभी चंद दिनों के बाद दोबारा इसको ऑर्गेनाइज करें, दोबारा इसको ज़रा और बेहतर करें। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उलमाए अब बात करें गुजरांवाला की तो वहां पर जाली स्प्रे करने से 12 लाख रुपए मालियत तरबूज की फसल तबाह हो गई। शिकायत करने पर दुकानदार की जिम्मेदार को संगीन नताज की धमकियां। फसल तबाह होने का वाकया माड़ी बिंड्रा में पेश आया। जमींदार जिशान सिकना डेरा बेरोवाला की ज़रई रकबा 3 एकड़ रकबा पर तरबूज की फसल काश की भट्टी ज़रई कॉरपोरेशन के मालिक से तरबूज को लगाने के लिए 20 स्प्रे मंगवाई, जिसके अवज़ दुकानदार ने स्प्रे NPK 10 18 18 और अमेड अक्लोपर्ड भिजवाई और कहा कि इन दोनों का फार्मूला 20-20 जैसा ही है। दुकानदार के एतमाद पर ज़मींदार ने रकबे पर स्प्रे किया तो 4 दिन के बाद फसल तरबूज ख़राब हो गई। धमकियां मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़मींदार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद जिशान, मैं मंगो की विरकां दा रैशी हाँ। इत्थे माड़ी पिंडरा इत्थे 9 एकड़ रकबा लिया दुआने की काश्त वास्ते ठेके दे। भट्टी ज़री कारपोरेशन तो नज़ीर अहमद उनके कोलों असां स्प्रे लईए दवाई इन्हां नूं नशो नुमा वास्ते। उन्हें कोई साडे नाल साडे जो असां कही उन्होंने स्प्रे तो बलैदा सानूं अपनी मर्जी नाल कोई होर धोखे नाल सानूं स्प्रे दे दी है, जिहदी वजह तो साडा 3 एकड़ रकबा बिल्कुल जल के तबाह हो गया। उनके नाल सानूं विजिट भी करवाया ते भी तेरे स्प्रे ने साडा नुकसान भी कर दिता। 3 एकड़ साडे दुआने बिल्कुल ख़त्म हो गए ने। वो आया उन्हें वेख्या, उन्हें कहा चलो मैं दी कोई तलाफी भी करांगा, लेकिन उस साढ़े तो टाइम लै के 2 दिन तो बाद उन्हें साढ़े नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इस किस्म का किया। लिहाजा उन्हें आख्या भी सानू नताए दियां गलत नताए दियां सानू संगीन धमकियां भी दित्तियां भी, जो तुसीं कर सकदे हो कर लो अपना, साढ़े कोल इहदी कोई तलाफी तलूफी नहीं। ये तो हट के मैं कोई उहदे ते फिर FIR दर्ज करवाई है थाने ततले वाली। इस टाइम वो अबूरी जमानत ते वे 31 तरीक तक गल बनदी अबूरी। आला अफसरान अगे अपील करने कि साडा अज जिहड़ा जो नुकसान होया इहदी कोई तलाफी की जाए। उहदे ते एक मिनट आला अफसरान अगे गुजारिश है कि इहदी अबूरी जमानत जिहड़ी कैंसल की जाए और इनू जेल दे विच भेजा जाए तो साडे नुकसान की तलाफी की जाए। मंडी बहाउद्दीन का इलाका नैन रांझा में इंसानियत की खिदमत का बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो गया। ओवरसीज़ वेलफेयर सोसाइटी नैन रांझा की जानिब से अहले इलाका के लिए जदीद एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। नैन रांझा के मुखय्यर हजरात और साहिबजादा अनवारुल हक ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। यह मनसूबा दयारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों और मुकामी मुखय्यर हजरात के ताउन से पाया तकमील को पहुँचा। मंडी बहाउद्दीन के इलाका नैन रांझा की जामिया मस्जिद मतलूबिया में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जदीद एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। यह मनसूबा ओवरसीज़ वेलफेयर सोसाइटी नैन रांझा के ज़ेर एहतमाम मुकम्मल किया गया। इस मनसूबे के लिए नैन रांझा के ओवरसीज़ भाइयों मुकामी मुखय्यर हजरात ने खतीर फंडिंग की, जिसकी बदौलत जदीद तिब्बी सहूलियात से लेस एम्बुलेंस खरीद कर तैयार करवाई गई। तकरीब के शुरा ने मरकज़ी कमेटी के तमाम मेम्बरान की आंतरिक दिन रात की मेहनत को बेहद सराहा, जिनकी लगन से ये मुश्किल काम मुकम्मल हो सका। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नैन रांझा के वासियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि इलाके में एम्बुलेंस की अशद ज़रूरत थी। इस सहूलत से अब मरीज़ों को बर वक्त हस्पताल मुंतकिल करने में बेहद आसानी होगी। अहले इलाका ने ओवरसीज़ भाइयों और सोसाइटी की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए इस जज्बे को इंसानियत की अजीम खिदमत करार दिया। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंडी बहाउद्दीन। ये बहुत अच्छा काम होया वेलफेयर सोसाइटी का जिहड़ा इंतजाम किया गया है। खास करके मैं अपने भाई मुख्तार अहमद नंबरदार साहब को जो ना ये एरा रखा है, लेकिन अच्छा काम जोड़ा भी है वो जरूर इंशाल्लाह सारे भाई हिस्सा लो और इन्हें कामयाब करो। रहमान माशाल्लाह जी, मतलब बहुत खुशी हुई है, दिली खुशी हुई है। जितने लोगों भी मतलब इस वेलफेयर सोसाइटी में हिस्सा पाया या फिर जिन्हें मतलब ये फंड इकट्ठा किया है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹਿਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਇੰਜੇ ਰਵਾ ਦਵਾ ਰਵੇ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बड़ा काम होया है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼रूरत ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ऑनलाइन रिकॉर्ड है। अब रुक करेंगे शरकपुर शरीफ का, जहां पर निकासी आब नाले के साथ दरख्त लगाने पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात। शरकपुर शरीफ से रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीनरी मुहिम के तहत छोटा अड्डा से लेकर बड़ा अड्डा शरकपुर शरीफ तक निकासी आब के नाले की दीवार के साथ दरख्त लगा दिए गए। मुकामी शहरियों ने इस इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि शहर का निकासी आब का निज़ाम पहले ही नाकाफ़ी है और मुस्तकबिल में जब ये दरख्त बड़े होंगे इनकी जड़ें और गिरने का ख़तरा नाले को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर दरख्त लगाना ज़रूरी था तो इन्हें सड़क के दरमियान लगाया जाता ताकि निकासी नाले महफूज रहते। शहरियों ने माजी की मिसाल देते हुए कहा कि गर्ल्स स्कूल और मुजफ्फर पार्क के करीब दरख्त गिरने से नाले को नुकसान पहुँच चुका है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि इस फैसले से शहर के निकासी आब के निज़ाम को मज़ीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं और इंतज़ामिया को फौरी नज़रसानी करनी चाहिए। रिपोर्ट मलिक मंजूर हुसैन, नुमाइंदा 99 न्यूज़, शरकपुर शरीफ। रुक करेंगे सिंध के शहर तलहार का, जहां पर खातून का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज की 3 साल से दरबदरी का इंकशाफ। तलहार से रिपोर्ट मोहम्मद रमज़ान मलाह के मुताबिक अमूरों के रहायशी मसमात किरण जरदारी ने अवामी प्रेस क्लब तलहार में एहतजाज करते हुए इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 3 साल से जान के ख़तरे के बायस दरबदरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक शौहर और रिश्तेदार इन्हें मुसलसल हरासा और धमकियाँ दे रहे हैं, जिसके बायस वो किसी एक जगह पुरसकून रहाइश इख्तियार नहीं कर पा रही। मुतासरा खातून के मुताबिक इनका मौजूदा शौहर बैरून मुल्क मुकीम है और वो बच्चों समेत शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। किरण जरदारी ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP बदीन से मुतालबा किया कि इन्हें फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर किसी भी नुकसान की ज़िम्मेदारी नामजद अफराद पर आयद होगी। बगार थिया हुआ इन मुजाहिद मां बगार थिया हुआ हिकिड़ो ॿार मुंहिंजो मरीज़ नंढिड़ो हुयो, हाणे मुंहिंजी वरी नंढड़ी आहे 13 महीननि जी आहे। IG सिंध सां मुंहिंजो मुतालबो आहे त मूंखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजे सागरजन खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे, उन्हनि खे जानलेवा धमकियूं ॾिनियूं वञनि। फूलनगर के करीब कलालावाला खूह मुल्तान रोड पर वाक़े बारदाना के बड़े गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। तकरीबन 1 कनाल रकबे पर कायम गोदाम में लगी इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग लगने की वजह गोदाम के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। ऑपरेशन में 7 फायर व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। एमरजेंसी कमांड मोहम्मद शबीर की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। गोदाम में बारदाना की बड़ी मकदार के बाइस आग की शिद्दत ज़्यादा है, ताहम टीमें आग को मज़ीद फैलने से रोक रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। आग बुझाने के बाद नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। रिपोर्ट डॉक्टर लियाकत अली, 99 न्यूज़, पूर्णनगर। शरकपुर शरीफ स्कूलों के करीब कायम आर्जी कूड़ा कलेक्शन सेंटर शहरियों के लिए खतरा बन गया। शरकपुर शरीफ में तहसील इंतज़ामिया की जानिब से कायम आर्जी कूड़ा कलेक्शन सेंटर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। ये कलेक्शन सेंटर एक जानिब बॉयज़ स्कूल और दूसरी जानिब गर्ल्स स्कूल के करीब वाक़ है, जबकि इसके सामने मुजफ्फर पार्क भी मौजूद है जहाँ बच्चे और नौजवान खेलते हैं। शहरियों के मुताबिक सबसे बड़ी खराबी ये है कि यह इलाका नशेबी है, जिसकी वजह से बारिश के दौरान पानी खड़ा हो जाता है और कूड़ा करकट फैलकर गंदगी में इजाफा कर देता है, जो बच्चों की सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि इस कलेक्शन सेंटर को फौरी तौर पर किसी मुनासिब और दूर दराज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों और शहरियों को महफूज रखा जा सके। रिपोर्ट मलिक मंजूर हुसैन, नुमाइंदा 99 न्यूज़, शरकपुर शरीफ। हवेली काहलूं मामू कांजन में काहलूं बरादरान से इनके चाहने वालों की शानदार बैठक। मिलने आने वाले दोस्तों का काहलूं बरादरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हवेली काहलूं पर
इनके दोस्तों और चाहने वालों का मुलाकात के लिए तांता बंद किया। इस मौके पर सदर तहसील बनाओ तहरीक चौधरी उस्मान काहलूं और चौधरी शाहिद महमूद वाला ने आने वाले मोअज़्ज़िन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काहलूं बरादरान की जानिब से आने वाले मोअज़्ज़िन को खुशी और अपनाइयत का एहसास महसूस हुआ और उन्होंने मुल्की और इलाकाई सियासत पर खुलकर गपशप की। इस मौके पर शुरका ने समाजी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया। इस शानदार नशिस्त ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया और बाहमी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने का पैगाम दिया। तकरीब में इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग के हवाले से भी शुरका के व्यूज़ लिए गए, जिसमें अक्सरियत ने अमेरिका इसराइल की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और ईरान की फ़तह के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। पाकपतन सैयद हमाद बुखारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पाकपतन से रिपोर्ट सैयद अवैस मुमताज़ के मुताबिक नवाही गांव काले शाह के नंबरदार सैयद हमाद बुखारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर राव तैयब गुल शहर खान ने इन्हें खुश आमदीद कहते हुए कहा कि बासर शख्सियात की शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी और अवामी खिदमत का दायरा वसी होगा। सैयद हमाद बुखारी ने कहा कि इन्होंने पार्टी क़यादत पर एतमाद करते हुए शमूलियत इख्तियार की है और वो इलाकाई मसाइल के हल और तरक्याती कामों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सियासी हलकों ने इस शमूलियत की पार्टी के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फवाद इफ्तार का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा। इन्होंने सरप्राइज विजिट के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की वर्किंग का जायजा लिया और सेहत आमा के अहदाफ की हासिल, दीगर वबाई अमराज की रोकथाम और फील्ड में टीमों की जानिब से जमा किए जाने वाला डाटा की शफाफियत का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की हाजिरी, रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली सरगर्मियों और इनकी लॉग बॉक्स का तफसीली मुआयना किया।